Sibiri tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 20 ani wɔɔrɔ ye jɛkulu n'o ye diinɛ jɛkulu silamɛya diinɛ jɛkulu caman de nana fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn kunbɛ soba la n'o ye palais de la culture Amadu Hampâté Bâ Badalabugu a dabɔlen don a kama walasa an ka jamana kɔnɔ sariya min bɛ yen nɔ n'a bɛ maa fa n'o o ye peine de mort ye ko o bali ka maa ɲangi saya la ko o bali diinɛjɛkuluw bɛɛ lajɛlen y'a ɲini k'a fɔ ko nin sariya in ye sariya ye min ni a ka kan ka segin a nɔ na o de hukumu kɔsɔn u ye welewele bila an ka jamana ɲɛmaw ma ka ɲɛsin u ma Ali Kulubali bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna ani Musa Jalo taara a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Mali silamɛtɔn minnu bi Mali kɔnɔ ni u b'u wele ko les associations musulmanes olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ ni a jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko le collectif des associations musulmanes du Mali. O jɛkulu in ye wele bila maaw ma minnu ko sibiri fɛn min ye palais de la culture kɔnɔna Badalabugu o weleli kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna gɛlɛya min bi Mali kan bi maafa min bi Mali kɔnɔ ani fɛn min ye sariya jumɛn de kan ka taa yaasa ni maafa ninnu na se ka dabila cogoya min na ani Ala Taala yɛrɛ ye jumɛn de fɔ a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔ n'i ye maa fa o kow kan ka kɛ cogo di ko fɛn min ye ni laɲiniw de kun b'u bolo yaasa ka se k'o lase faamaw ma ani fɛn min ye Mali kun kɔnɔ sariya sunba dɔ kun bɛ yen n'i ye maa fa i bi fa o sariya sunba u ka kumaw kɔnɔ o jɛkulu u ka weleli kunba kun y'o ye yaasa fɛn min ye o sariya sunba ye u ka se k'o kunu ka bɔ sunɔgɔ la cogoya min na k'o bila ka se ka to k'o waliya yaasa ni gɛlɛyaba ninnu ka ban o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ni fɛn min ye kuranɛkala kɔni ye. كتب عليكم القصاص في القتلى o kɔfɛ karamɔgɔba dɔ bɛ yen fɛn min ye nin jɛkulu in kɔnɔna na ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'ale ka kumaw kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka a ka kumaw kɔnɔ a ye mun de fɔ a y'a jira k'a fɔ adamaden ni walima ni yɛrɛ masaw tala ye ni min don maa la ka a bɔ ten fu gɛlɛya minnu b'u kan ani maa dɔw fana bɛ yen olu fana kɔni ni u ye maa fa u kan ka bɔnɛ ni dɔw kan ka bɔ waati dɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la. an bɛ Ala deli kɔrɔfɔ in kun fɔlɔ la an baden ninnu ni masiba binna u kan ni Ala de ye mɔgɔ fagala ninnu tɛmɛ anw na ka taa o bɛn olu ma k'u bɔnɛ u ni na n'o dɔ ye an badenkɛ min dɔnnen don jamana in kɔnɔ jagokunda ani baarakunda n'o ye Alhaji Khalil Kulibali n'u k'a ma ko Baba an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa k'a ye a ye minnu to ya Rabbi Ala k'u lamɛn Ala k'a kɔ sabati ka taa se an yɛrɛ ka karamɔgɔ n'an diinɛ baara ɲɔgɔn n'an badenkɛ diinɛ na an'an ka mudiru an'an ka diinɛ boli kɛbagaba sabu ka da ka sen tun bɛ wo min da la a ka ca ne badenw n'o ye a Sheikh Al-Marhum Abdelaziz Cheikhna Yatabari Ala ka yafa k'a fana ye Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a juguya laminɛ fo ka taa se an badenkɛ min n'o fana binna i kɔrɔ kunun su k'a dugu jɛ kunun ko juma la n'u ko a ma ko Ture kibaruya y'an sɔrɔ cogo min janaza yɛrɛ ma sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ an bɛ dugawu k'a fana ye silamɛ don Ala k'a dayɔrɔ suma k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi denbaya min fɔnna na Ala ka denbaya ɲɛji cɛ denbaya Ala k'a lamina shahidu suya baraji Ala k'a di an ka nin foro ninnu ma an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma silamɛ o silamɛ de bɔnɛna a ni na ya Rabbi kɛnɛ in kan ka bɛn lansara seli ko in ma an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye Ala ka yafa k'u ye n ba di alisilamɛw anw bɛ diinɛ min kɔnɔ n'o tɔgɔ k'a fɔ ko alisilamɛya diinɛ fɛn fɛn tɔgɔ k'a fɔ ko tiɲɛni silamɛya b'an bali a bɛɛ lajɛlen na e k'a lajɛ kɛ diinɛ min ma sɔn hali ka bagan bɔnɛ a ni na fu ka sɔrɔ i mago t'a la diinɛ min ma sɔn o ma bagan ka hakɛ a y'o lakana Ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam a ye min kɛ k'a mago bɛɛ lajɛlen waati a ko k'a fɔ anw ye ko muso dɔw donna jahanama jakuma de kama a ye jakuma de bini a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma jakuma tɔɔrɔla fo a taara sa Ala kira ko k'a bɛ jahanama kɔnɔ n'a ka seli caya o kɛra jakuma ye ne badenw maanifin bɔnɛbaga a ni na e b'o ka ɲagata bila min hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛra ka ni aw ka se ka lafiya aw ni la muso ka se k'a den wolo k'a lamɔ a ka hakilisigi sɔrɔ a b'a dɔn bingalikɛla k'i bin a kan k'i bɔnɛ a ni na Ala ko k'a tɛ sɔrɔ sira si fɛ fo ale ye taɲɔgɔnbɔ min sariya bila nin fɛn o de b'a la walakum fil qisasi haya a ko taɲɔgɔnbɔ in de b'a to aw ka ɲɛnamaya bi basigi ɲɛnamaya bɛ aw ye taɲɔgɔnbɔ in de kɔnɔ ɲɛnamaya jumɛn
ni ta ɲɔgɔn bɔ in bɛ maa min fagara k'a fɔ sariya bɛ jamana in kɔnɔ alambadi alisilamɛw ɲanguman balima ninnu fagabagaw jɔra kɛnɛba ka silamɛ bɛɛ b'a seereya ni u faga n'o kɛra fagali ko bɛ min kɔnɔ o b'a bila joona 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 ala ka o kɔfɛ karamɔgɔ musolaka dɔ fana kɔni bɛ yen ale ye wulikajɔ kɛ a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko maaw de ban bɛ ala ta ma barisa ko ala ye sariya dɔw de sigi ni maaw bɔla o kɔnɔ an bɛ ka min ɲini o ti dɔwɛrɛ ye an b'a fɛ ka segin ko dɔ ma masaw tala y'an bali ka bɔ fɛn min kɔni kan an ka jɛ ka maramu lamɛn. min ka ɲi ma ale de b'a dɔn min ka jugu ma ale de b'a dɔn ale t'an da ka k'an jugu ye o n'a ye min bila yɔrɔ min na n'o t'o yɔrɔ la o de y'o bila yɔrɔ ye. Allah subhanahu wa ta'ala de ta ye anw ye a y'an dan de k'an bila ka n'a bato kama n'a ko min ka kɛ cogo min na an k'o t'o cogo la o dɔrɔn de b'a kisi n'a ma kɛ mɔgɔ fagala ka faga fo k'a don kaso la tile 2 k'a labɔ a ye minnu ma mɔgɔ faga olu ɲɛ b'a la kare kɔnɔ olu ɲɛ b'a la kare kɔnɔ mun bɛna kɛ o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko an ma ko ala bɛ fɛ ka segin jaabi ni dundenw ka kiti ma wa olu ka kiti tun ye mun ye olu ka kiti tun ye mun ye ni mɔgɔ ye a ka mɔgɔ faga hali denmisɛnnin fitinin min ma tagama fɔlɔ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ka mɔgɔ faga u t'a da mɔgɔ kelen fagali ma u bɛ kabila bɛɛ daji denmisɛnnin kelen kama jahiliya jumɛn o de tun bɛ yen. nka fɛn ye Mohamed Traoré ye ni u b'a wele ko Rafa Alimami ale y'a jira k'a fɔ fɛn ye ja minnu bɛ yen n'u bɛ ka yala fɛn ye an ka réseaux sociaux kan bi ni o y'an ka alimamiba n'o ye Yata Bare Jaw ye ko fɛn ye gɛlɛya min ye alimami fɛn ye ni karamɔgɔba in sɔrɔ ko silamɛw de nɔ don ko barisa fɛn ye silamɛ kasabatigiw bi Mali kɔnɔ olu bi dɛsɛ fɛn ye ka kɛnɛyaso jɔ wa fɛn y'a to an ka silamɛw bɛ se ka taa furakɛ olu yɔrɔw la cogoya min na a ka kumaw filɛ nin ye. nga kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ anw fɛn o fɛn mana kuma Mali kɔnɔ an bɛɛ b'an disi gosi ko silamɛ de ka ca Mali kɔnɔ mais Mali silamɛw ka caya ye ji kunna kanga de nafa t'a la Mali an de b'a kɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ jamana ni silamɛya sera nin hakɛ ka kɛmɛ sara la o jamana alimami bɛ bana o jogi nin cogo la o bɛ ta ka taa n'o ye clinique pasteur ɲɔgɔnna de la silamɛw bɛ min. Foto min tara mɔgɔw kunna foto in tara min silamɛ nafolotigiw bɛ min est-ce que anw bɛ se ka dɛsɛ ka nin ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔso jɔ an yɛrɛ ye jamana kɔnɔ wa o tuma waati sera ta silamɛw ka kunun. cɛkɔrɔba min den na terikɛ y'a fili kɔnɔ n'o ye fɛn ye Kalilu Kulibali ye o ka cɛkɔrɔba n'o ye Sakina Fofana ye ale fana kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ bi dansagowale min bɛ ka kɛ maaw la an bɛɛ de nɔ don barisa an bɛɛ de sigila ka faamaw lajɛ o y'an ka jamana buruja wa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min ye Imam Yata Bare sɔrɔ karamɔgɔw bɛɛ ka sigi n'a ye a wale cɛjugu in bɛ k'u bɛɛ de bɛlɛ maa si t'u la min kisilen don fɔlɔ an ka jɛ k'a lamɛn. nden salen kɔfɛ mɔgɔ min y'a fara k'a tigi ye kɛnɛ ma ko liberté provisoire ne fana bɛna baara kɛ baara min bɛ lakali kunnakaw ye mɔgɔw bɛ questionné ko fana ne ka o kuma kɔrɔ ye mun ye kɛlɛko bɛ bɔ yɔrɔw la donc ne b'a fɛ ka kiiri tigɛ ne yɛrɛ wa. wallahi billahi ta'alahi ni ye cɛ in bila ne ɲɛ kɔrɔ sisan n bɛ kiiri tigɛ ne yɛrɛ ye bari an balamala an sigiɲɔgɔn don fɛn bɛ ye Yata Bare sɔrɔ aw bolo kɛra aw bɛ sigi ne fɛ a bɛ ni nɛgɛ sigi dɛ u bɛ a ka disposition ta ne fana ala ka se ka Imam Kantaw ni karamɔgɔ Kantaw a minɛlen waati min na k'a lasago maa dɔw fɛ maa danajugu dɔw fɛ yaasa u na se ka kasabi kɔni sama ka bɔ a kunna jagoya la cogoya min na denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ye jɛkulu dɔ kɔni sigi o jɛkulu ka baara ye min ye ka se ka Kantaw kɔni ka a kokɔrɔma don k'a ɲini ani ka gɛlɛya min b'a kan ka se ka o gɛlɛyaw wuli ka bɔ u kan cogoya min na o tɔgɔ la denmisɛnnin dɔ bɛ yen o jɛkulu in ɲɛmaa dɔ ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ Mali bi yɔrɔ min na ni maa ye maa fa olu kɔni fo jamana ɲɛmaaw ka o de da k'o fa bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'o kɔni ma kɛ ni u taala a lasago kaso kɔnɔna olu na taa o kaso da kɔni kari k'a labɔ ka sɔrɔ ka sariya b'o la. ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ fɔ n'a taara kaso kɔnɔ a b'a ci. assemblée ni fɛn tɛ bɔ n'u ka loi ta an tɛ voté bilen. n'u ma assemblée
ta ni jamana ɲɛmɔgɔ ma ta an tɛ taa délégation na ale bɛna o kama wa an ka capitaine tɛ bolo wa anw tɛ ka fɔ takbir ka taa an bɛ baara de kɛ an ka capitaine b'an bolo n'u y'a dama tɛmɛ an b'a fɔ a ba la démocratie an t'a la bilen a tɛ bilen. Ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ fɛn min ye nin jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa n'u ye le collectif des associations musulmanes du Mali ye ale ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ɲɛmaaw ye k'u ye jamanadenw janfa bɔla jamanadenw jigi kɔrɔ wa u ye Alahu Taala yɛrɛ janfa koyi ko wa u bɛ ka min kɛ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ Alahu Taala la u bolo k'u bɛ ka jan de da Alahu Taala kɔni ɲɛ ko nka olu bɛ ka min kɛ nin y'a daminɛ ye fɛn min ye n'u ye duloki nɛrɛma ye maaw la dogo don o don Mali faamaw n'a dɔn ko dɔ bɛ sen na an ka jɛ k'a labɛn. maa min y'an janfa o t'an dɔ ye dɛ ne tɛ se ka taa la sariya de bɛ Mali kɔnɔ yan n'i ye mɔgɔ faga i ka kan ka faga ɲɔgɔn ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna mun kɛ k'u bɛ jan da Ala la u bɛ jan da Ala la cogo di u ye sariya dɔ ta an ko min ma moratoire o ye jumɛn ye san 5 kɔnɔ n'i ye mɔgɔ faga i tɛ faga ɲɔgɔn ye. an bɛ bɔ min kama san 5 o san 5 n'i ye san 5 ta n'o banna o bɛ tila k'a renouveler o tɛ ka jan da Ala la ye bi ta ye meeting ye nka don min ni a ye gilet jaune ye an kana don min o kɔrɔ Mali bɛ ka bɔ. Ni lajɛrɛ ye kɛlɛ ka maaw kun bɛ yen silamɛw fo ka taa se ladala maaw ma ani malidenw bɛɛ diinɛ wɛrɛ maaw olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ de yaasa Mali ka se ka bɔ ni degun kɔni kɔnɔ n'a fɔ fanga tɛmɛlenw na Modibo tile ani fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Musa Tarawele tile min kun bi kɛ ni maafala kɔni minɛna fɔ a ka da ka kantigɛ télévision n'u ye jabarani ani arajo la bɛɛ lajɛlen ka sigi bɛɛ lajɛlen kaw lamɛn o na kɛ fɛn min ye sababu ye maa minnu bɛ yen ni dana jugu n'a a kɛwale jugu b'u kɔnɔ olu ta na sisiw kɔnɔ. maa minnu n'u ye filaw ye n'o ye ni filaw teriw u ka tɔn n'o ye Tabutal Pulaku ye Mali kɔnɔ olu fana ye ɲɔgɔnna jɛrɛba sigi sen ka nin sibiri kelen in na a dabɔra a kama walasa ka se ka a yira jamanadenw ani diɲɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u ka tɔ kɔni wulilen don k'u jɔ walasa fɛn min ye bɛɛ kɔni ye a bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛtaa fana bɛ se ka sabati cogoya min na o de hukumu kɔsɔn u ye a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɛlen don ka an ka lakana ta ka di kɛnyɛrɛ ye maa minnu ma n'o ye milisiw ye k'o baara o ka se ka a dabila a jɛkulu o jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ka maramafɛn bɔsi o la Ali Kulubali ani Alpha Kɔnɛ tun b'o kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ u k'a walawala an ye. Jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni o jɛkulu yɛrɛ ka baara ye min ye fɛn min ye Mali siya min bɛ yen ni o ye filaw ye ka se ka olu kɔni ka taabolo k'o lafasa cogoya min na ni u b'a jɛkulu yɛrɛ wele ko association des amis de la culture de Peul Tabutal Pulaku olu fana ye lajɛrɛ dɔ kɛ fɛn min ye Sibiri fɛn min ye palais de la culture kɔnɔna n'o ye Amadu Ampateba tɔgɔla so kɔni ye Badalabugu o fana ye maaw wele yaasa fɛn min ye ka taa u ka dusu makasi de jira maaw la gɛlɛya minnu bɛ ka fulaw sɔrɔ bi Mali camancɛ bolo yan fan fɛ ani fɛn min ye maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ k'o kɔni buruja ko barisa ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw yuru ye olu kɛn bɛ ka jamana yɔrɔ dɔ kɔni kɔlɔsili di maa dɔw ma olu bɛ ka dansago wale kɔni kɛ maaw la ko kuma jɛnɛ o ye olu fali min fana bɛ ka kɛ olu tɛ diinɛ kanagɛlɛ tigilama ye wa olu tɛ terroriste fana ye bamaci kulu kɔni ye ko nka fɛn min ye malidenw Mali faamaw olu b'u ɲini u fɛ marifa bɛ yen maramafɛn di bɛ maaw ma k'u ka kɔlɔsili kɛ u ka se ka o bɛɛ minɛ o la cogo min na o de hukumu kɔnɔna fɛn min ye Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa n'u ye Imam Mamudu Diko ale kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ fanga yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ ka fulaw sɔrɔ ko olu nɔ t'a la wa u t'a kalama ko nka a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni kun ye ale bila jamana ɲɛmaa kɔni ka jɔyɔrɔ la ani gouvernement in ale kɔni n'a a bɔ yen pewu ka na ni maa wɛrɛw ye an ka jɛ k'a lamɛn. Jamana mara yɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo a interpellé la yan Bulonba la k'olu t'u yɛrɛ reproché foyi la ko foyi ouais mais fula de ma faga wa bon n'o fagara foyi ma kɛ o mais c'est grave ne ye min fɔ n bɛ segin a kan wa a kuma in a tɛ n da jeni ayi non pas du tout ne tɛ meeting la n nana n bɛna dugawu de kɛ wa ne de ka kan k'a fɔ maaw ye u ka sabali
nga tuma dɔ la anw joliw bɛ kalaya o ye hadamaden min ni dacogo don ne kun ye président ye bi n ka discours a bɛ k'a kɔnɔ n b'a ɲini président fɛ nin gouvernement in minnu ko fɛn min kɛra k'olu tɛ foyi reproché u yɛrɛ la mais alors o tigilamɔgɔw a fitini de ye k'olu bɛɛ bɔ yen. Mais je ne sais pas pourquoi on ka jamana na président hakili la k'a fɔ ni maa min ye kojugu kɛ ale k'a wuli k'o ye faiblesse de ye mais nin ye ka ɲɛdɔnna ni tigɛnzɔnya de don ka ɲɛsin jamanadenw ma. O kɔfɛ fɛn min ye nin jɛkulu in yɛrɛ secrétaire général ye ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye ko a tɛmɛna a da kan malidenw bɛ ka fa cogo bɛɛ lajɛlen la ka ta mali kɔrɔnfɛla fo na ka na se fɛn min ye mali tilebiyanfan fɛ ko a sen bɛ ten sa fɛn min ye mali faamaw ye ka wulikajɔ kɛ k'u ka jamanadenw kɔni ka se k'u lakana ten. O degun de bɛ an na an y'a maliyɛn bɛɛ wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka kuma k'a fɔ autorité la k'u wuli ka solution ɲini ni problème la o de kosɔn an nana yan sisan an b'a fɛ ka autorité ka wuli ka rôle jouer c'est-à-dire ka mɔgɔ bɛɛ sécuriser n'o tɛ bi Mali yan mɔgɔ si tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɛ parce que aw b'a kalama na sisan e bɛ se ka faga parce que e ye fila de e bɛ se ka faga parce que e kɔngɔ kɔnɔ mɔgɔ e bɛ misi gɛnna ye e ka misi a bɛ se ka ta ka feere e ka dugu a bɛɛ bɛ se ka jeni han donc an se ka sigi ka fɛn lajɛ an y'a ye fana alimami dɔw fagara an m'a mɛn yan Bamako yan an y'a ye commerçant dɔw fagara yan fo a ka kuna sini dɔrɔn a ka so kɔnɔna na donc insécurité tellement que a fanga bonyana n'a ma wuli ka ɲɔgɔn minɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin gouvernement ka fɔ olu ka jija k'an bɛɛ sécuriser an bɛɛ bi faga yan. Fɛn min ye nin denmisɛnnin masina fo ka taa se fɛn min ye nin cɛkɔrɔba in ma minnu kɔni ni u bɔla fo Mali kɔni camajɛ yanfan fɛ n'u ye koro yanfan ye ani nin denmisɛnnin masina olu kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ ka se fɛn min ye maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna fulaw u bɛ ka fa ka sɔrɔ fɛn min ye fakun kɔni t'u la olu fana kɔni bɛ ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa gɛlɛya in na se ka ban cogoya min. Se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u b'u jija dɔrɔn fulaw bɛ ka faga dɛ u k'a lajɛ jamana ka solution ɲini a la sinon u bɛ ka fulaw faga ka ban fulaw la an bɛɛ ye kelen ye donc kɛlɛ ka jɔ ne bɛ o dɔrɔn de ɲini jamanakuntigi fɛ. Tiɲɛna an sɛgɛnna an ka mɔgɔ fagara an ka daba gɛnna an ka yɔrɔ cira ne bɛ min ɲini ala ka nɔgɔya ni an y'a nɔgɔya sɔrɔ min tɛmɛna a tɛmɛna min a ma tɛmɛ an bɛ ɲini k'a nɔgɔya ni a nɔgɔyara an bɛ lafiya a banna. Nin tɛ fɔlɔ dɔrɔn ka ko ye nin ye Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka ko de ye an bɛɛ de fa kelen ba kelen an de bɛ wuli ka jɔ an jɔyɔrɔ la sinon faama mɔgɔ t'an na an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw minɛ jamanadenw na an de fa kelen ba kelen an de bɛ ɲɔgɔn minɛ ka jija ɲɔgɔn ma ka yira diɲɛ bɛɛ la siyako kɛlɛ t'an fɛ yan nin bɛ kɛ nin na nin bɛ kɛ nin na a bɛ bɔ nin a bɛ na nin na donc an bɛ wuli an b'an jija kabini sisan donc fulaw bamanan a bɛɛ fa kelen ba kelen de ye siyako kɛlɛ t'an fɛ yan dɛ mɔgɔ ye mɔgɔw de former min bɛ bila mɔgɔw cɛ la ka taa mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o b'o kalama o k'a jija o ka sigi u kɔ mɔgɔ min bɛ yen fila bamanan kadɔ arme bɛ mɔgɔ min bolo k'a bɛɛ désarmé a bɛɛ. Kɔfɛ fɛn min ye fulaw ka jɛkulu in ye a maabaw a n'a ɲɛmaaw fo ka taa se a dugumamaw ma olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye malidenw ye anw de ye kelen ye yaasa jamana ka se ka sɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔ fanga kɛmɛ ka jamana digi gɛlɛya min kɔnɔ fo anw jamanadenw malidenw yɛrɛw de k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ɲɔ tɛ n'o ma kɛ an na ɲɔgɔn fa ka ban k'a sɔrɔ fɛn min ye minnu bɛ yen u kan ka lakanali kɛ olu ka foyi ti bɔ a la. An ka sojɔ ɲɛmaaya